plane was not safe to land or what, whether there is any sort of an understanding. I believe looking at it, that why Qatar Airways got diverted is another issue. The bigger issue is that most of the international airlines are going from Dabolim to Mopa. Safety aspect, perhaps we should give some credit to the pilot, to the captain. The captain at that time decided to go from, instead of Dabolim, to Bangalore. I don't want to simply put the blame game because I am not sure what exactly was the reason why he diverted. Normally, they look at alternate aerodromes, alternate airports. There is the safety aspect as well. Now, politically, there are a lot of statements made. But realistically, I would tell you, is that was जो Dabolim airport हा आणि पहिलेच त्या मुख्यमंत्रीक सांगलेले. In fact, it was on the second day of the assembly. नाव आमदार आलो. Dabolim airport पडा हा तो गोस्ट एअरपोर्ट जातलो आणि त्याची सुरुवात जाल्या आणि you will see in the days to come there will be no domestic airlines as well. All the airlines will be diverted. It is very simple. It's like if the airlines gets better revenue opportunities, it's like a business strategy. And what has been done in Dabolim, GMR salva करपाक हो सरकार तांकां टॅक्स रेव्हेन्यू हॉलिडे दिता. Shimran Cook, almost close to hundreds of crores are left in the name of COVID. So what does this show? That this whole government is basically sarkar of crony capitalist and private GMR, Adani, Emi Sogle airports they gele. This is all part of one nexus. Leak data the Mopa. Exactly, I have asked. It comes under the purview of the central government. I have asked Captain Viryati Fernandes to raise this particular issue on the leakages that have happened, whether substandard works have been done. Or Sarkar is known for leakages in Goa. Kala Academy chi leakage, Ravindra Bhavana chi leakage, Oita thinga sogle je PWD building hai thinga leakage, Iskola leakage, assembly complex leakage, paper leak, नीट पेपर लिकेज हे हो लिकेजाचो सरकार आनी हे सरकारा म्हाका दिसता पर्टिक्युलरली जेन्ना वायक इतलो बेगीन हो सरकार लीक जाला आनी म्हाका दिसता हो एअरपोर्ट लीक जाला आनी म्हाका दिसता ताबडतोब हेजेर कित्याक लीक जालो, वॉट इज द क्वालिटी कंट्रोल, दीज आर थिंग्स दॅट आय बिलीव विल बी रेज्ड बाय कॅप्टन विराट पार्लिमेंट. सर, आज सोशल एक्टिविस्टांनी बायट घेतली म्हादईचेर. ते म्हणटा कितें की कदंबाचेर वयर ती लेडी चोडोन ज्या प्रमाणे म्हणजे गोंयच्या सरकाराचेर चोडोन आतां गोंयांत कशे कर्नाटकाचे लोक आसा आनी तेंच्यांनी थंय सांगलां की ती बस बीस आडयतले बी, तेजेर कशें कितें तुमी पळयता? हांवें पयले दिसाचो सांगलां की हो सरकार सिरियस ना म्हणून. सिरियस आसलो जाल्यार तेमी आमी सांगलोलें ताका की बाबा हांव वालोर दिता आज कर्नाटकाच्या लोकांक. एकठांय जाले जावं ऑपोजिशन रुलींग एकठांय जालें कित्या पासत कर्नाटका पासत एकठांय जालें. आज आमी गोंयकार जावं ऑपोजिशन रुलींग चोवपा शिकता हें हांव सांगता कित्याक आमी पयले गोंयकार, मागीर काँग्रेस पार्टी, मागीर BJP पार्टी. सो एज गोंयकार वी हॅव फेल्ड टू युनायट. आय इवन वेंट टू द एक्सटेंट दॅट वी टोल्ड द चीफ मिनिस्टर लेट अस ऑल रिजाइन, create this emergency crisis type of a situation so that the central government realizes that we are seriously wanting our mother. तर कला अकादमीचे इन्स्पेक्शन जातकूच कला राखण मंडळ आणि चार्ल्स कोरिया फाउंडेशन आणि डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल तापयता आनी वांगडा तुमची मिटींग जाली. सो तांच्यानी तुमकां कितें सजेशन दिलां आनी तुमी ते डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल आसा तांकां कितें सजेस्ट केलें? Department officials we have told that they have to get whatever documentation, who did this proposal, what was the original idea, who modified, what were the consultants, all this stuff. I mean, this stuff we have demanded for a white paper because we had bought professional people who had designed the sound in the past. Bob Roger Drago is known to be one of the most acclaimed sound engineers in the country, and he had done the sound engineering here in 2003. Apart from that, the Charles Korea Foundation representatives are also there with respect to the aesthetic and the architecture of the place. So in that aspect we discussed, there are several observations and we are sure that we will raise this and take this issue forward. सर, नितीन गडकरी आता येवपाचे आहा आणि सध्या गोंयचे रस्ते सगळे पाड पडलेले आहा.
तितून तुमी सीएमांक सांगतले की ताका सांगा की आनीक फंड दिया म्हणून ते रिपेर करपाक, कारण आमी येल्ले खेपो न्यूज करता ते रिपेरींग म्हणटा ते जायना, लोकांक त्रास जाता हांगा. अरे रिपेरींग पयलीं सद्या कित्याक करूं जाय, डिझायनिंगू फेल जाला. डिझायन पयलीं कित्याक केल्लो म्हणजे रिपेरींग करपाक डिझायन कोताय, रस कित्याक केल्लो ताका एक उत्तर न्हू. कित्याक बांदलेल्यो हायवे बी 2 म्हयने 1.5 म्हयन्यान जोरी तर 1.5 वर्सान जोरी तर एअरपोर्ट बी लीक जाताय. वॉट डज दीस शो? सब स्टँडर्ड क्वालिटी. आर रिक्वेस्ट इज जे हे कॉन्ट्रॅक्टर आहे ते कोणा दे आर हँड इन ग्लव विथ दीस बीजेपी गव्हर्मेंट. दे आर ऑल रिलेटेड. इट इज अ नेक्सस. तेंचेर एक्शन जावपाक. रस पुरोवपा जाय. कोणागे पयशान पुरयतले? पब्लिकाचे पयशे, तुमगेले पयशे, बारीक लोकांले पयशे. हे हांगे भोडसान तूं पयशे घाताय काय नाही न्हू. So there has to be action before designing something. See, this is like a disaster here. Before designing it, you had to take all the factors in place. Leakage जातली म्हणून हे सगळे इक्विपमेंट खंय प्लेस कोतले. सो एब्सोल्युटली नो कोऑर्डिनेशन. हे सगळे फक्त हे मिशन टोटल कमिशन इतलेच पॉइंट. सर 100 कोटी जुवारीच्या ब्रिजाच्या इनॉग्रेशन नितीन गडकरीन ॲक्सिडंट जावंक जायना म्हणून दिल्ले. प्रत्येक दिसाक तेणें अनाउन्स केल्ले 100 कोटी. ब्लॅक स्पॉट आसले. हे ब्लॅक स्पॉट आयडेंटिफाय करपाक PWD ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्रीचे घाताले. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री PWDचे घाताले. आज हे 100 कोटी रुपया जोरी तर येयल्यार आयडेंटिफिकेशन जाला. प्रत्येक दिसाक एक्सिडंट जाता. एंड गोवा इज वन ऑफ द हायेस्ट इन द कंट्री इन 2 थिंग्स. इन अनएम्प्लॉयमेंट, भुरगे बेकार आहाय, आनी दुसरे भुरग्यांक हे रोड एक्सिडंट जाता. This is a shocking thing and we will discuss this in the house. सर तो रॉगर साऊंड टेक्निशियन एक्सपर्ट आहा पळय आनी चार्ल्स कोरिया फाउंडेशन एका बोर्डाचेर कित्याक घेयना हें कला अकादमीच्या? अरे तांकां घेवपाक सोड प्रोफेशनल आहे. आर्टिस्टाकूय कन्सल्ट केलें नाही, कलाकाराक कन्सल्ट केलें नाही की बाबा हिंग कितें जावपाक जाय, हिंग प्रॉब्लम कितें आहा, हिंग बरें कितें आहा, हिंग कितें चेंज जावपाक. तांकां गेलें जाल्यार तांकां कितें घेतलें. थँक्यू सर.